صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر کچھ نا تجربے کار دیوبندی ریلی کے خلاف آگ اگل رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک، بڑی المناک، بڑی جگر خراش۔ دیوبند چھاپ زہریلے تیر ہواؤں کو مسموم کر رہے ہیں۔ دیوبند بریلی اور دیوبند بریلی، اس کے علاوہ ان کے پاس ٹی آر پی بٹورنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ علم سے پیدل لوگ ہیں، ان کے پاس جہالت ہی جہالت ہے، صفاحت اور دلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو دنیا میں بہت سارے موضوع تھے سوشل میڈیا پہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ جاہل ہمیشہ اپنے چینلوں پر نشانہ بنا رہے ہیں بریلی شریف والوں کو۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ ان آوارہ خیالوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے جیسے تمہارا فرقہ ہے دیوبندی۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے سینے 72 انچ کے ہیں کہ مولا تعالیٰ نے اس دھرتی پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، جہاں قدم قدم پر ایمان کے لٹیرے گھات لگائے بیٹھے ہیں بھولے بھالوں سیدھے سادوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے۔ وہ ایسے بلاخیر عہد میں مسلک اعلی حضرت حق اور صداقت کی ایک پہچان ہے۔ ہم اس مسلک اعلی حضرت کے فالوورز ہیں۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا راستہ نہیں، یہ بریلی والوں کا راستہ نہیں، یہ وہ راستہ ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام جس راستے پہ چلے، تابعین جس راستے پہ چلے، تبع تابعین جس راستے پہ چلے، اولیاء کاملین جس راستے پہ چلے، اس راستے کو 200-250 سال کے اندر ہوئی شیطانی مکسنگ کو بے نقاب کر کے بریلی کے امام احمد رضا نے پوری سنیت اور پوری دنیا اسلام پر احسان کیا کہ ان ایکچول واقعی اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مسلک اعلی حضرت عشق رسول کا راستہ ہے اور وفائے رسول کا راستہ ہے۔ یہ جاہل لوگ ٹی آر پی کے چکر ویو میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ویوز کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں چاہے مذہب کا جو حال ہو جائے، چاہے قوم کا جو حال ہو جائے، چاہے ملت کتنی ہی تباہی اور بربادی کے کگار پہ پہنچ جائے، مگر انہیں ویوز آنے چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا اپنے بھولے بھالے سیدھے سادے بھائیوں اور بہنوں سے کہ اس طرح کے چینلوں کو ہرگز نہ دیکھیں جو انسانیت اور مانوتا کو بالکل بھول گئے ہیں اور اس عہد بلا خیر میں بھی صرف بٹوارے کی باتیں کرتے ہیں۔ جہاں تک رہ گئی بریلویت پر تنقید کی بات، عام طور پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی قبر پوجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، میرے مولا کا بڑا شکر ہے کہ کوئی سنی قبر کی پوجا نہیں کرتا، نہ کسی سنی عالم نے قبر پوجا کرنے کی ترغیب دی۔ ہم جسے اپنا رہنمائے اعظم مانتے ہیں آج کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کا پتہ دینے والا، جس کو ہم مشعل نور مانتے ہیں، جس کو مینار ہدایت ہم کہتے ہیں، ان اعلی حضرت امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں قبروں کی زیارت کے باقاعدہ آداب لکھے ہیں، اور کہیں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ قبروں کو سجدہ کرو۔ جی مفتی صاحب، قبروں کو سجدہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جاہل اور اجہل ہے، وہ ناخواندہ ہے۔ اس ایک شخص کی جہالت سے پوری سنیت اور پورے مسلک اعلی حضرت پر زہریلے تیر چلانا یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں عوام اہل سنت اور بلکہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ فاتحہ شرک ہے، فاتحہ بدعت ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے تھے، وہ جو آپ کو گمراہ کر رہے تھے، ارے یہ دیوبندی وہابی لوگ دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری ہیمنت سورین جی کے پتا جی کے دیہانت پر آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے۔ تمام برادری کے لوگ جھارکھنڈ کے اسلام برابر کے شریک ہیں۔ اللہ
अल्लाह हम इससे दुआ करते हैं हमारे मुल्क मंत्री को और इनके पूरे घर वालों को है सब की तौफीक अता कर दे। अल्लाह इन्हें सब अता कर दे और इस दुख की घड़ी में अल्लाह इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर दे। परवरदिगार आलम अपनी रहमतों का साया हमारे मंत्री के ऊपर घर वालों के ऊपर कायम और दायम फरमा। अल्लाह हर तरह की परेशानियों से इनको और इनके पूरे खानदान वालों को आपने देख लिया, ये हैं देवबंदी लोग जो कलेमा पढ़ने वाले की लाश पर नहीं बल्कि खुले बेईमान की लाश पर इज्तिमाई दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। किसी सुन्नी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिल सकता आपको। हम ईमान वालों की कब्रों पर ही फातिहा पढ़ते हैं और वो भी हम जानते हैं कब्रों के आदाब क्या हैं, कितनी दूर से फातिहा पढ़ना चाहिए, किस तरह से उनकी ताज़ीम करना चाहिए, ये हम जानते हैं। हम सजदे नहीं करते। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी ने तो अपनी बहुत सारी किताबों में बहुत सारे मकामात पर ऐसी गंदी हरकतों का निहायत ही अजीमुश्शान खंडन किया है। जी आप पढ़िए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा को, मगर आप जाहिल हैं, जहालत के पुलंदे देवबंदियों के सरों पे बंधे पड़े हैं। प्यारे प्यारे सीधे साधे भोले भाले अवाम फैसला करें कौन है कबर पुज्जा। अरे हमने तो कलमा पढ़ने वालों और ईमान वालों की कब्र पे फातिहा पढ़ी, उनके लिए दुआएं मगफिरत की हक बनता है उनका कि हम उनके लिए दुआएं मगफिरत करें। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेईमान की फातिहा पढ़ी, बेईमान पर दुआएं मगफिरत की। अजरुए शरा खुद देवबंद से ये फतवा हासिल कर लें कि ऐसा करना क्या है। एक ही रिकॉर्ड है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। इंदिरा गांधी जी की समाधि पे भी पहले ही कुरान पढ़ चुके हैं। चंद खनकते सिक्कों के लालच में देवबंदी कितना गिर जाता है आप खुद महसूस कर लीजिए, कैसा ज़मीर का सौदा करता है आप खुद महसूस कर लीजिए। कौन है खबर पुजवा, हम कि तुम। और सुने, अभी दिवाली के ताल्लुक से कई डिजिटल मौलवियों ने किसी शख्स को बरेली की टोपी पहना दी जी, और बरेली की टोपी पहना के उससे बयान ले लिया कि दिवाली की मिठाई खाना हलाल है हराम है। वो एक चल रहा है इन लोगों का, और ये कहते हैं बरेलवियों ने ये फतवा दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली के फतवे बरेली की किताबों में मौजूद हैं। और रही बात हलाल और हराम की, तो खंगालो फतावा रशीदिया की वो इबारत हम स्क्रीन पे पेश कर रहे हैं, भोली भाली जनता भी देखे। और ख़ास तौर से इन जाहिलों को मेरा हुक्म है, डिजिटल मौलवियों को आवारा ख्यालों को, खनखनाते सिक्कों के एवज ईमान बेचने वालों को, इन ईमान फरोशों को मेरा हुक्म है कि गौर से देखें इसे और फैसला लें कि होली और दिवाली के मौक़ों पर मिठाई वगैरह खाने की हिल्लत और हुर्मत, हलाल होने और हराम होने का फैसला किसने किया। सैयदना इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाले उनके नाम की सबीलें लगा दें, तो उस सबील से पानी पीना कैसा है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही जो इनके बड़े मौलवी हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी सबील से पानी पीना नाजायज़ है। इमाम हुसैन के नाम की सबील से पानी पीना नाजायज़। वहीं पे इनसे सवाल किया गया कि अगर कोई इस दुनिया से आजहानी हो जाए तो उसके नाम से प्याऊ जो बनते हैं उनसे पानी पीना कैसा है, तो कहते हैं बिलाशुबा जायज़ है। खुद फैसला करें, अपने गिरबानों में झांक के देखें मिल्लत दुश्मनी किसके अंदर है। होली दिवाली की पूरी कचोरियों के मुतालिक जो सवाल है उस पर भी ये जवाब देख लीजिए आप, मैं स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ, देख लिया आपने ये। अब आप अहले सुन्नत व जमात की किताबें पढ़िए। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी दौरे हाजिर के नहायत मोहतात आलिम दीन है, नहायत मोहतात आलिम दीन। अरे गैरों तक ने उनका लोहा मान लिया, आलिमों ने। आप जाहिलों को क्या मालूम उनकी शख्सियत क्या है। हीरे की कदर जौहरी पहचानता है, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। ये सोशल मीडिया डिजिटल मौलवी, इन्हें क्या मालूम होगा इल्म किसे कहते हैं, किसे कहता है, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। इस मौके पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए बड़ी ही ताकीद और सख्ती के साथ ये कहना चाहता हूँ, आज के बाद अगर इन बेहयाओं ने बरेलवियत और बरेली के खिलाफ मनहूस वीडियो अपलोड किए तो फिर मुंह में ज़बान
हम भी रखते हैं, फिर दर्द नहीं होना चाहिए, फिर कराहना मत, फिर उल्टे सीधे कमेंट मत करना। आखिरी अल्टीमेटम है हमारा, बरेली और बरेलवियत के खिलाफ वीडियो अपलोड न किए जाएं। अगर आपको कहीं कोई डाउट नजर आता है तो किसी सुन्नी आलिम दीन से राब्ता करके अपना डाउट क्लियर कर लें। लेकिन अगर बरेलवियत को बदनाम करने के लिए देवबंदियों ही को बरेलवी बना बना के उससे बयान लेके बरेलवियों के खिलाफ इस्तेमाल करने और बरेलवियों को बदनाम करने के लिए अगर तुमने सोशल मीडिया का सहारा लिया तो फिर हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियत का वो ऑपरेशन करेगी और वो खाना तलाशी लेगी देवबंदियत की कि कांप उठेगा देवबंद और कांप उठेगी देवबंदियत। शैतान थरथरा जाएगा जी और पूरी शैतानियत लर्ज़बर अंदाम हो जाएगी। आज की तारीख के बाद कोई वीडियो इस तरह का नजर आया तो फिर हम बताएंगे कि देवबंदियत का असली चेहरा है क्या, हम बताएंगे कि देवबंदी चाहते क्या हैं। मेरी गुजारिश है दारुल देवबंद के जिम्मेदारों से भी कि लगाम लगाएं इन जाहिलों को कि आज के बाद टीआरपी के चक्कर में, चंद खनकते सिक्कों डॉलरों के चक्कर में जो देवबंद बरेली लगातार करते चले आ रहे हैं, इन बेलगामों को रोकें, वरना फिर एक नए ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। और ये ऑपरेशन देवबंदियत का इतना डेंजर होगा कि पूरी दुनिया देवबंदियत लरस के रह जाएगी।